বন্ধুরা, আশা করি সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে নিয়ে এসেছি নতুন একটা ফানি ভিডিও নিয়ে। আপনারা যারা ল্যান্ড করার সাথে সাথে মারা খাচ্ছেন, কোনো এনিমিকে কিল করতে পারতেছেন না, তাদের জন্য একটা নতুন একটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দিয়ে দেবো আজকে। এই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ব্যবহার করলে শুধু আপনি মারবেন, আপনাকে কেউ মারতে পারবে না। এজন্য আপনাকে একটা নতুন আইডি খুলতে হবে। নতুন আইডি খোলার পর ম্যাচ স্টার্ট করে দেবেন। ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেলে আপনি যেখানে খুশি সেখানে ল্যান্ড করতে পারবেন। পেকে ল্যান্ড করবেন, ক্লক টাওয়ার ল্যান্ড করবেন, মিলে ল্যান্ড করবেন। আপনাকে কোনো কিছু করতে পারবেন না, কোনো এনিমি কোনো কিছু করতে পারবেন। নামার সাথে সাথে হালকা একটু লুট করে নেবেন। হাতে যে গান পাও তাই নিয়ে নেবেন। হাত দিয়ে এনিমি খোঁজা শুরু করবেন। তারপরে এনিমি দেখলেই দিয়ে দেবেন হেডশট, ওয়ান ট্যাপ, যত প্রকার ট্যাপ আছে সব দিয়ে দেবেন। যত প্রকার শট আছে সব দিয়ে দেবেন। কোনো এনিমি আপনাকে কোনো কিছু করতে পারবে না। এই যে দেখেন, ঠিক এভাবেই ওয়ান ট্যাপ মেরে দিবেন। এই যে এভাবে। আজকে কেউ কোনো কিছু করতে পারবে না আপনাকে, শুধুই আপনি রাজত্ব করবেন। আজকে মেডকিট মারবেন, ইমোট মারবেন, ওয়ান ট্যাপ, টু ট্যাপ, খতম। ওয়ান ট্যাপ, টু ট্যাপ, থ্রি ট্যাপ, যত প্রকার ট্যাপ আছে আজকে মারবেন। বোমা মারবেন, উড়া দুরা। चलो उतरा मैदान में तो डर से हैरान तू, अब चांदू तेरी जान से आया तो परेशान तू, करे खान तू तो टिकना असंभव, तो सब से लड़ लूंगा जल्दी से। टाल तू ले रनिंग फटाफट, उठा ले सटासट, जितना भी बंदूक मिले भर ले खचाखच। कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे, मुक्के घबरा मत तू, जा मत अकेले। दोस्तों का साथ ले भी खेले थी नातान के लगे लाशों के सेले। अब लगा ले स्कोप, लगा ले होप, सू नसीब से अजीब से लगा हेडशॉट। कोई करीब से बरसते अजीब से फरिश्ते खड़े पे फायर कर होते हैं बॉट्स। कोई लड़की के रूप में लगे तुझे हॉट, लड़कियां भी तेज है मारे तेरी बहुत। दबा दे तू हेल्थ, ढूंढ ले कोई शेल, कोई रिवाइव करे तो मी माई सेल्फ अब छल्ली कर दूंगा, खाली कर दूंगा लोहा अंदर तेरे, पूरा भर दूंगा। मैं करूंगा ऐसा काम कर दूंगा, हलक जाम चढ़ लिया तुझे, तेरा होगा अब काम तमाम। तड़पेगा लंगड़ेगा भड़केगा मुझ पे अब बॉम्ब नहीं, ढूंढ ले झंडू बाम। There can only be one winner. Let's go. शुक्र मानिए तो बस ये मैं से मैं, कितने मेरे जैसे पर सबका एक फेम है। नेम है ऋषिक सबसे अलग में, तो हैकर उतरे तो फिर उसका भी गेम है। भाई अब तू समझ जा मैं खेली हूँ कट्टर, तू हटकर तो देख गेम से दिखता है बदतर। एक चद्दर के अंदर लिपटा सुअर भी तो दिखता है ऊपर से, मलमल सा सुंदर अब ऊपर से सुनकर हवा कर। जख्म गहरे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा दो फटके भागेगा तुम दबाकर क्षमा कर। ले ली मैंने तेरी कहकर, तू सहकर भी बनना चाहता मुझसे बेहतर है फेकर। तू दुनिया तो झूठ से प्रेरित ले, शहर ज्ञान देता हूँ पल भर में भरकर। अब कान खोल कर हाथ छोड़कर सुन मेरी बात, फिर मन चाह छोड़ कर मन का खोज पर चल पड़ा रोल पर। कम ना होता शर्म का चढ़ना होता, बनना होता कर्म कर, गंदा होता नंगा होता टक्कर। निकल चक्कर में फंस कर घस कर सब कर हंस कर बस कर, तू चक्कर झुंड बनाकर गुनगुना कर, सच छुपा कर मत पूछा कर क्यों।